还 Oke, 有 di 一 dalam 个 tes kita akan melihat namanya total kolesterol, lalu kita akan melihat namanya LDL, lalu kita akan melihat adanya HDL. 我们其实还有一个极低密度哈 Sebenarnya ada satu VLD adalah VLDV, tapi di dalam lab Indonesia kita jarang sekali untuk menemukannya. Ya, 对我们这边不测，所以我们 Ya. 也不讲了啊。 maka kita tidak bahas. OK， 那我们看一下哈，总胆固醇它其实是低密度 LDL 加上 HDL 再加上我们的刚才说的 Sebenarnya 哈， total kolesterol kita sangat gampang adalah Juga. gabungan dari LDL ditambah dengan HDL ditambah dengan satu item yang Indonesia tidak ada. OK， 那总胆固醇哈，我们最好是170是理想值。 Nani yang Oke. Total kolesterol yang paling ideal baik cowok maupun cewek adalah 170. 大于180就说明我的血管开始有堵的现象了啊。 Kalau lebih dari 180 bermakna saluran peredaran kita udah mulai tersumbat. Lebih daripada 200 bermakna 大于200就到处堵，就是你 di 的 mana udah banyak sekali penyumbatan di ABCDEFGH. 但是我们总胆固醇只能看到一个大的趋势哈，具体什么情况我还要从下面 Total 的 Swiss, 来看。 total kolesterol hanya bisa melihat bahwa garis besar terjadi penyumbatan di daerah Anda. Tapi penyumbatan itu terjadi karena apa? Itu nggak ada yang tahu. Makanya kita harus melihat LDL, HDL dan segala macamnya. OK， 那告诉大家哈，其实我们的胆固醇哈又叫脂蛋白，什么意思？脂肪和蛋白的成分哈。 Kolesterol ya nama lain adalah lemak dan protein. 那我们的 LDL 和 HDL 有什么区别呢 Apa perbedaan LDL dan HDL kita? LDL 呢是我们的胆固醇里边脂肪的含量高，蛋白的含量低的叫 LDL。 Di mana kondisi kita di dalam kolesterol kita seandainya di dalam darah kita lemaknya tinggi dan proteinnya rendah, kita namakan LDL. 那 HDL 刚好相反，它是脂肪的含量少，蛋白的含 Sebaliknya 量 adalah 高。 HDL, kalau seandainya lemak di tubuh lemak di dalam darah kita rendah, sedangkan proteinnya tinggi itu dinamakan dengan HDL. Cukup jelas Jadi, kalian ya? 现在大家就要知道，以后就要知道 LDL 和 HDL 的区别在哪里喽。 Ya, jadi kita udah bisa tahu perbedaan LDL sama HDL mana. LDL adalah lemak tinggi, protein rendah di dalam sel darah Anda. Sedangkan HDL adalah lemak rendah, protein tinggi di dalam darah Anda. 大家看哈，由于 LDL 它里边脂肪的含量比较高，所以当它的值比较高的时候，它会粘血管。 Anda lihat LDL karena lemaknya tinggi, proteinnya rendah, lemak itu tuh lengket. Jadi lemak itu begitu lengket. Kalau LDL tuh banyak di dalam saluran peredaran Anda, ini contoh saluran peredaran Anda, maka dia gampang sekali menempel di dinding pembuluh darah Anda seperti slide awal waktu kita lihat gambar ada kuning-kuning yang suka nempel di pembuluh darah Anda pada saat Anda yang slide kolesterol, itulah disebabkan oleh LDL. 因为我们的血管壁也是脂肪嘛它就比较容易粘在一起，来让我们的血管越来越窄。 Kalau LDL-nya makin lama makin banyak, otomatis akan terjadi penyempitan pembuluh darah. 那 HDL 呢？因为它是脂肪的含量比较少，所以它是不粘血管的。 Jadi HDL karena lemaknya dikit, maka dia tidak menempel di saluran pembuluh darah kita. 所以我们心脑血管的医生通常把 LDL 叫成坏的胆固醇，不好的。 Biasanya ya dokter suka menyebutkan bahwa LDL adalah kolesterol jahat, HDL adalah kolesterol baik. Apakah benar? 真的吗？这个是坏还是好的？ Oke, apakah benar LDL itu dinamakan jahat dan HDL itu baik? Mari kita melihat ulasan berikutnya lagi. OK， 那现在给大家讲哈，大家LDL 是我们第一个是我们70造细胞膜的原料Apa fungsi LDL? LDL berfungsi utama untuk membentuk membran sel di dalam tubuh ini.
70 triliun sel kita membutuhkan membran sel. Satu lapisan yang membungkus sel tersebut itu terbuat dari LDL. 啊，这外面的这一层膜是需要 LDL 作为原料的。第二个是荷尔蒙的原料。 LDL adalah bahan dasar untuk pembentukan hormon di tubuh kita. 啊，我们身体会分泌各种的荷尔蒙，你的原料来自于 Semua LDL。 hormon yang ada dalam tubuh kita itu berasal daripada LDL. Bahan dasarnya dari 然后 LDL. 是你的脑细胞记忆体末梢神经的原料哈，脑细胞末梢神经。你就说跟脑细胞相关。 Oke, LDL juga berfungsi untuk membentuk sel otak kita supaya bisa lebih sempurna, ya bahasa lebih kerennya begitu. 反正就是很重要了 Ya. 啊。OK Jadi artinya adalah kalau Anda mau mempunyai sel otak yang bagus, Anda harus mempunyai LDL yang sesuai dengan angka standar. 这是 LDL 在我们身体里边作为原料的非常重要的啊。 Jadi LDL merupakan bahan dasar untuk membentuk apa? Untuk membentuk dari membran sel, membentuk daripada hormon Anda, dan untuk membentuk bahan dasar untuk memastikan sel darah otak Anda berjalan dengan normal. OK， 那我们再看一下 HDL 它是干嘛用的哈？ Lalu kita lihat apakah sebenarnya fungsi dari HDL ini? 它只是备品， Ternyata HDL hanya ban serap. 也就是说我的身体是没有办法直接用 HDL 的。 Ternyata tubuh kita tidak mempunyai satu fungsi pun yang bisa langsung memakai HDL ini. 我必须要通过肝脏把我的 HDL 转换成 LDL。 Jadi ternyata adalah HDL ini harus melalui liver saya untuk ditransfer menjadi LDL. Jadi dengan kata lain seandainya saat LDL Anda rendah nggak cukup, maka liver otomatis akan memerintahkan untuk mengambil HDL ditransfer menjadi LDL supaya digunakan sebagai bahan dasar membuat membran sel, membuat hormon Anda, dan juga membuat bahan dasar untuk sel otak Anda. 所以大家说它是坏的胆固醇吗？ Kalau Anda mendengar penjelasan ini, boleh kita katakan LDL itu jahat? Tidak, karena LDL punya fungsi yang luar biasa. Emang HDL itu baik? Tidak, karena dia cuma hanya ban serap Bapak sekalian. Dan untuk dipakai pun harus digunakan, harus ditransfer oleh liver menjadi LDL. Benar Bapak sekalian? Ya, jadi jangan menvonis LDL itu jahat. 所以哈，有的时候哈，医院因为叫它是坏的胆固醇，就会误导我们，我们以为坏的嘛越少越好。 Maka berarti itu sepanjang sejarah kita selalu pikir, aku pun selalu pikir sebelum kenal dengan ilmu inilah, LDL itu jahat. Jadi setengah mati kita selalu menekan bahwa LDL saja jangan tinggi, LDL saja jangan tinggi. Padahal LDL kita fungsinya begitu luar biasa Bapak sekalian. 所以哈，真的有的时候哈，我们一定要自己懂，我们才能判断哪一些是真的好。 Maka pada kesempatan hari ini sangat senang kita bisa mendapatkan ilmu tersebut, maka kita bisa tahu bagaimana kondisi tubuh kita supaya membuat tubuh kita makin sehat. OK， 那我们告诉大家哈 ，LDL 不管是男生女生，80是最好的。 LDL baik pria maupun wanita, angka idealnya adalah 80 ya, kolomnya Anda bisa isi, angka idealnya 80. 也就是你的 LDL 量够80才够你全身用于这些 Dengan kata lain 原料。 begitu menyentuh angka 80 baru ideal bisa dipakai untuk mempunyai 3 fungsi utama ini. 如果少了，你的原料就不够，你的细胞代谢就会受影响。 Begitu kurang bermakna metabolisme sel tubuh Anda akan kurang berfungsi. 所以有的人吃降胆固醇的药，你也要知道你吃多少，控制在什么范围内。 Jadi kalau Anda lagi minum obat kolesterol, seru ini bicara obat ini gitu ya. Oke, kalau Anda lagi minum obat kolesterol, Anda harus tahu obat kolesterol berfungsi untuk menyelesaikan masalah mana saja. 有的人真的吃到这个药用到这个不到50。
Banyak sekali orang nggak sadar bahwa dia minum obat kolesterol terus, akhirnya menurunkan LDL sampai tidak sampai 50. Anda tahu akibatnya sebagai apa? 这会出现大问题哦。 Itu akan menimbul masalah besar. Semua OK， 问题啊，你的原料不够，另 Maka 外 otomatis membran sel Anda tidak bisa terbentuk, hormon Anda akan kacau karena bahan utamanya tidak ada, dan apalagi untuk pembentukan bahan bakar di dalam sel otak Anda ya. 本身你在吃降胆固醇的药，这个药对你的肝脏的伤害是非常非常大的。 Obat untuk menurunkan kolesterol tersebut juga sangat berbahaya buat liver Anda. 我们在中国有一些医生是这样哈，给你开降胆固醇的药，他会让你定期的来检查肝脏的指标。 Di Cina, kalau dokter setiap kali membuka obat untuk penurun kolesterol, dia selalu minta Anda setiap bulan secara rutin datang untuk cek liver. 因为大家知道吗？我们的胆固醇只有20%-30%是通过饮食来获取的。 Senang ini kata dia. Sadarkah kita bahwa kolesterol di dalam tubuh kita hanya 20-30% akibat pola makan kita saja. Jadi gua makan banyak nggak masalah. 剩下的70%-80%是你的肝脏合成的。 70-80% dari kolesterol itu terbentuk karena berasal daripada liver Anda. 所以当你吃药去降这个胆固醇，其实它就是不让你的肝脏去合成胆固醇了。 Jadi pada saat Anda minum obat kolesterol, sebenarnya obat tersebut adalah memperlambat atau menahan liver Anda untuk memproduksi kolesterol yang banyak. 但是大家知道，你的肝脏本来就是干这个活了，你现在用药物就是硬让它不干，对它的伤害是最大的。 Pada dasarnya kita tahu liver Anda salah satu fungsinya adalah untuk memproduksi kolesterol. Kalau Anda menggunakan obat untuk menahan supaya liver Anda tidak bekerja untuk memproduksi kolesterol, bukannya dia akan mogok, Bapak sekalian. 所以我们在解决胆固醇的问题上，第一个就要去解决你肝脏的问 Kalau 题。 seandainya Anda melihat laporan kolesterol Anda tinggi, yang pertama Anda lakukan adalah harus memperbaiki masalah liver lebih dulu. 肝脏变好了，然后你现在堵到的这些 LDL 通过我们的 omega 3去解决它，这就是最好的解决你心脑血管疾病的最好的解决 Kalau 方 Anda 案。 memiliki total kolesterol yang tinggi, pertama yang Anda lakukan adalah bagaimana cara cepat untuk memperbaiki masalah liver Anda, dan begitu Anda mempunyai LDL tinggi yang bisa menempel di pembuluh darah Anda yang akibatnya akan terjadi tensi, maka paling gampang untuk menghilangkan LDL tersebut, Bapak sekalian, bukan dengan sikat, 为什么我们 tapi 的 dengan omega 3. 为什么我们的产品的名字就叫 Fit Solution， 就是解决方案。 Kenapa produk kita dinamakan dengan Fit Solution? Karena adalah solusi membuat Anda lebih sehat, lebih fit. OK， 那我们看一下哈，80是最好，不够80当然是你原料不够。 Kalau kurang dari 80 bermakna adalah bahan dasar dari LDL tersebut adalah kurang. 如果大于110，你必须要用 omega 3。 Kalau Anda lebih dari 110 ya, bermakna akan banyak sekali dinding pembuluh darah Anda tersumbat karena nempelan LDL, seketika juga Anda harus memakai omega 3. 你光用 Fit Solution 的大白小红是解决不了这个真正的 LDL。 Kalau LDL yang tinggi hanya dengan 3 botol Fit Solution itu tidak cukup, harus tambah omega 3. 所以 OK 所以现在就给大家讲哈，我把这个数值讲一下。Okay. 那这个的备品对不对？有一定的数量就够。这个 LDL 多少？ walaupun sebagai cadangan, tapi dia juga harus mempunyai satu angka tertentu yang ideal. 男生60， 女 Oke. 生 HDL untuk pria adalah 60. Untuk catat, HDL untuk pria adalah 60. Untuk wanita adalah 50. Untuk waria saya tidak tahu. 也就是备品呐，有这一些就够了如果你太多了，你的肝脏不停的要把它转换成 LDL。 Kalau seandainya HDL Anda terlalu tinggi, apa yang terjadi? Liver Anda akan otomatis senantiasa merubah HDL itu menjadi LDL. Lama-lama LDL Anda kelebihan yaitu menempel pada dinding pembuluh darah. 太少了，你就要补充你的饮食就是太不够其实很少说
Iya. 太不够的 Oke 一般都是太多 Iya. 了哦。 HDL umumnya jarang sekali orang kekurangan HDL, selalu kelebihan HDL. Tapi karena sepanjang masa kita selalu tahu HDL itu adalah bagus, maka orang berlomba-lomba makin tinggi dalam makin bagus, padahal Tara, tidak. ni- Kalau makin tinggi oleh liver akan seketika berubah menjadi LDL, otomatis jadi LDL-nya kelebihan tinggi, dia akan menempel di pembuluh darah Anda, selain kolesterol Anda tinggi, otomatis begitu terjadi penyempitan, tekan darah Anda juga akan tinggi. 不够，其实它是蛋白和脂肪，也就是你蛋白和脂肪的摄 Kalau 取不够。 seandainya HDL Anda ada satu di antara puluhan orang kurang, apa yang Anda lakukan? Itu karena Anda harus minum protein supaya menaikkan sampai angka cadangan ideal aja udah cukup. 大家要 Ya, 知 di 道一下 dalam lini kolesterol ada satu lagi yang cukup penting Bapak sekalian, yaitu triglyceride. Ya, triglyceride. Ya, OK， 给大家讲一下哈，我们的甘油三酯其实是我们内脏的缓动剂哈，它是起到把我们这个脏器器官固定的这个外面的一层油脂。 Fungsi dari triglyceride sebenarnya di dalam tubuh kita adalah dia memastikan setiap organ tubuh itu berada pada tempatnya. Contoh, kalau triglyceride Anda cukup sesuai dengan angka normal, maka dia akan memastikan ginjal di tubuh Anda selalu di tempatnya. Pada saat Anda jalan dia tidak bisa lari dan longgar bos kalian ya. Tujuan utama triglyceride adalah sedemikian rupa untuk memastikan setiap organ dibungkus dengan cara yang benar, jadi dia tidak punya ruang gerak yang leluasa supaya selalu di tempat sebagaimana mestinya. OK， 那甘油三酯哈最理想是100。 Triglyceride yang paling angka ideal, Bapak Ibu sekalian bisa catat adalah angka 100. OK， 那给大家看一下哈。 如果你小于100的情况下，会出现什么样的 Kalau 症 kurang 状？ dari 100, gejala apa yang akan timbul oleh Bapak Ibu sekalian? 刚才我们说了哈，它是给你的脏器器官起到固定的作用，对不对？如果这个太低，特别是已经低于70，你就会因为这个油脂固定的太少哈，特别是你最主要的肾脏就会出现游离肾呐。 就是在里边晃来晃去啊。Oke, kalau seandainya triglyceride Anda kurang daripada 70, maka ya salah satu organ yang paling pengaruh adalah ginjal Anda. Karena kita tahu bahwa fungsi daripada triglyceride adalah memastikan organ Anda berada tepat di mana tempatnya. Kalau seandainya dia kurang, otomatis dia tidak bisa memastikan ginjal berada di tempatnya karena Anda terjadi kelonggaran, maka pada saat Bapak sekalian lagi jalan, lagi lari, jadi ginjal Anda pun mulai bergoyang-goyang ya. 这个哈，很多时候哈，有一些人哈，腰酸背困哈，腰这样直不起来啊，挺不起来哈，他以为是自己的肾脏出现了问题。 Banyak sekali orang pada saat dia bangun tidur dan jalan kejauhan, pegel linu dan dia susah sekali untuk berdiri, dia sangka ginjalnya bermasalah, padahal bukan. 那我们哈有一个最典型的案例给大家分享一下哈。 Iya, beliau ada satu kasus yang pernah beliau tanganin. 我们台湾有一个女的哈，年纪应该50多岁哈，她一直就是腰疼，所以呢，她一直上医院去看肾脏，大家知道吧？ Salah satu member tes yang ada di Taiwan, umur sekitar 50 tahun, dia setiap hari selalu sakit pinggang dan pegel linu. Dan dia setiap kali selalu pergi ke rumah sakit untuk check up ginjalnya. 然后哈，她做了2次的肾脏手术。 Dan 2 kali dia melakukan operasi ginjal. 然后到后来哈，有一个后遗症就是漏尿啊，就是很容易这个稍微用力一点就会漏尿啊。 Akhir daripada hal tersebut terjadi efek samping, dia kantong kemihnya mengalami masalah. Jadi sedikit-sedikit dia suka gampang untuk terkencing dan kadang-kadang pipis sampai tanpa dia sadarin. 但是哈，后来发现哈，他其实问题不是出在他的肾脏有问题。 Begitu dilihat dari laporan lab oleh Total Swiss, ternyata masalah dia bukan kelemahan di ginjal. 是他的甘油三酯低 Karena 到 triglyceride dia rendah sampai 40, itu yang membuat dia sering pegel linu. 他的甘油三酯只有40， Ya, jadi所以 cuma 40. 他才会严重的这个腰酸背困、腰疼。 Makanya dia akan sering pegel linu. Jadi Bapak sekalian, Anda pelajari ini, Anda sangat bisa membantu.
Kalau orang tua bilang, wah saya saking ginjal, sering pegelinu segala macam, mau operasi, mau ke dokter, mau ke rumah sakit segala macam, seketika lihat triglycerid dia. Kalau kurang dari 40, bermakna karena kekurangan triglycerid. 就是说，我们通过验血报告哈，可以真正找到我现在出现这个症状的归根结底的原因在哪里。 Jadi sangat luar biasa, melalui analisa blood report tersebut, kita bisa mengerti dan mencari tahu akar permasalahan penyakit yang timbul di dalam tubuh kita ini. 我刚才也说，我们现在医院哈，几乎都是以器官为单位去分 Ya, 的 seperti kita 科 ketahui 室。 dari rumah sakit selalu mereka patokan dengan ilmu patologi, jadi selalu sakit apa organ itu yang dilihat saja. 所以他们像我的妹夫，他学的大学，这个还有他的这个叫什么博士啊，这些哈。 学士学位，他都是根据他的这个泌尿科这一科室的来去深究的。 Jadi seperti adik ipar beliau, apapun yang terjadi pada masalah ginjal, kantong kemih segala macam, dia belajarnya adalah langsung memperbaiki bagian organ itu tanpa melihat relasinya di tempat lain. 所以他其实不太会去关注其他的这些指标了。 Jadi mereka tidak melihat kondisi lainnya lagi. 但是我们知道哈。 从生理学的角度去看的话，你的甘油三酯太低，就会出现你的腰不舒服的这个症状。 Lalu melalui fisiologi kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kalau seandainya ginjal Anda sering pegelinu dan segala macam, pinggang Anda sering pegelinu segala macam, Anda bisa lihat di bagian triglycerid. OK， 所以大家会看验血报告，你就可以帮助你身边很多的人去找到为什么他会出现这种症状的真正原因。 Jadilah fungsi utama kita pada siang hari ini mempelajari video banyak tentang analisa report supaya kita bisa membantu lebih banyak orang mencari akar permasalahan mereka yang sebenarnya dan kita bisa memberikan solusi yang tepat dari segi produk Fit Solution. OK， 所以。 低的话，它会游离肾，还有一个就是你的耐持久的这个力量就会弱。比如说你去跑马拉松，你如果这个太低哦，你根本就跑不动，你跑一会儿你就会累下来。 Dan begitu kurang daripada 70, otomatis stamina Anda juga turun. Contoh kalau Anda ikut lari maraton, begitu triglycerid Anda turun daripada 70, maka Anda tidak mempunyai stamina kuat untuk menyelesaikan maraton tersebut. 这个低的人，你就要多吃主食啊，淀粉含量比较高的，因为你的淀粉吃进去啊，最容易转换成甘油。 Kalau triglycerid rendah, paling gampang adalah makan makanan yang mengandung karbon, ya, karbo. Otomatis mie makan yang banyak, nasi makan yang banyak, sangat cepat sekali dia akan menaikkan triglycerid Anda. 大于100。 Kalau lebih besar 100, 你就要少吃这些东西。 Anda harus biasa kurangin masalah karbo. OK， 另外你还要多加一些不要太剧烈的运动，每天走路啊这些也会让你这个值降下来。 Kalau lebih daripada 100 untuk mengurangi triglycerid selain mengurangi karbo, Anda juga harus jalan pagi, olahraga segala macam yang ringan-ringan saja, dia sangat gampang sekali turunkan triglycerid. 刚才有告诉大家哈，我们这个高的话。 它在你的血液里边的体积是非常大的。Triglycerid itu di dalam tubuh Anda itu bentuknya gede. Contoh, darah Anda adalah jalan tol, ya. Tadi sel darah merah Anda adalah Innova, oke. Sel darah putih Anda contohnya adalah Pajero, sedangkan triglycerid Anda adalah truk, ya. OK， 所以你的红血球还有你的一些血小板。 包括你的白血球都会被堵住，而且它的流动速度是非常的慢。 Begitu triglycerid Anda tinggi, maka dia akan memperlambat sistem peredaran darah Anda, maka daripada itu akan menghambat sel darah merah Anda untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen kepada seluruh organ tubuh Anda. 对，所以你整个你的血液循环的速度就会变慢。 Maka selain dari hal tersebut, dia akan memperlambat sistem peredaran itu karena macet. 另外，你想，它是把你脏器器官固定的外面那一层油脂，如果你这个值过于高，也就是它把你的各个脏器器官给你裹得严严实实的，你就会非常的容易累。
Dan begitu dia lebih tinggi, dia akan mengelilingi, membungkus setiap organ tubuh Anda dengan sangat ketat sekali, maka Anda akan sangat gampang sekali capek. 而且哈，我竟然这个是100哦，理想值，我竟然看到过这个800的。 Iya, beliau pernah lihat yang hasil report triglyceride adalah 800. 他血液粘稠到抽血都很难抽出来。 Saking 800-nya, darahnya seperti menjadi kental. Untuk mengambil darah saja susah sekali, darahnya harus bisa keluar. OK。